جی یہ وہ تخت ہے جس پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ظہیر الدین بابر کا یہ تاریخی تخت جو آج بھی موجود ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں تخت بابری کی طرف، جو ظہیر الدین بابر کے لیے تراشا گیا تھا، اس کی فوج نے اس کے لیے بنوایا تھا وہ والا، جو کہ کافی تاریخی جگہ ہے۔ اور اس کے ارد گرد باغ صفا بھی کافی پھیلا ہوا ہے، جو کہ ظہیر الدین بابر نے ہی اپنے ٹائم میں یہ باغ لگوایا تھا، جو کہ آج باغ صفا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس باغ کے اندر بہت زیادہ کھانے پینے والے فروٹ کے درخت، جس میں لگاٹ بہت زیادہ یہاں کی ثقافتی چیز ہے، اس کے درخت آپ کو نظر آئیں گے، انار کے درخت نظر آئیں گے، اور انگور کی بیلیں نظر آئیں گی آپ کو یہاں، اور مزید کافی جو ہے نا وہ کیلے کے درخت بھی کافی یہاں موجود ہے۔ یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً چوتھا سال ہے۔ اچھا، چوتھا سال ہے۔ تو آپ نے یہ پھل ہر سال دیکھے خود بھی؟ ہم نے کھائے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، لوگوں کے لیے لے کے بھی گئے ہیں، اور دوستوں کو تحفے دینے کے لیے بھی جو ہے نا کافی امرود بھی ہے، اس میں انار بھی ہے، کیلے بھی ہیں، لگاٹ بھی ہے، اور آڑو بھی ہے یہاں۔ اچھا، ہاں جی، انجیر بھی ہے یہاں، اور ہم چلے رستے میں تو نظر آئیں گے جامن کے بھی درخت کافی گھنے اور کافی یہ سارے ظہیر الدین بابر نے خود لگوائے تھے؟ ہاں، یہ اپنے اس کے ٹائم میں جو ہے نا یہ سارے کیے گئے تھے، لگوائے گئے تھے درخت۔ تو ایک عموماً کہا جاتا ہے کہ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا کہ ای بچہ کشمیر است۔ ہاں جی، یہ ظاہر ہے جی، کشمیر کا بچہ کہا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ باپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا ہوتا ہے۔ تو بیٹا فی الحال ہم نے تو دیکھا ہے یہ چھوٹا سا شہر کلر کہار جہلم کے کنارے پر آباد ہے، جہاں نمک کے پہاڑوں نے اسے اپنی بہو میں لیا ہوا ہے۔ یہ علاقہ عرصہ دراز سے سیاحتی مقام بنا ہوا ہے۔ موٹر وے بننے کے بعد اس علاقے کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ پندرہ سو انیس کا سال تھا کہ جب ظہیر الدین بابر بلخ کابل کے حکمران بنے، یعنی آج سے 500 سال پہلے۔ تو ہندوستان پر فتوحات کرتے ہوئے جب وہ کابل سے اس علاقے کلر کہار میں آئے، تو کلر کہار کا علاقہ اپنی جھیلوں اور قدرتی چشموں کی وجہ سے ظہیر الدین بابر کو بہت پسند آیا۔ تو ظہیر الدین بابر کچھ دنوں کے لیے انہوں نے یہاں پر قیام کیا۔ تو یہ خوبصورت چشمے اور جھیلوں کو دیکھ کر، کیونکہ ظہیر الدین بابر کو باغوں سے عشق تھا، تو ظہیر الدین بابر نے یہاں پر ایک باغ بنانے کا حکم دیا، اور یہ جو باغ ہے اس کو باغ صفا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر اس باغ کی بات کرتا چلوں تو یہ جو باغ ہے اس کا رقبہ جو ہے وہ 11 کنال اور 5 مرلے پر مشتمل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں کی مٹی کی تاثیر کچھ ایسی ہے کہ پھلوں میں خوب رس اور مٹھاس ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر لکاٹ، امرود، انجیر اور کیلوں کے درخت نظر آتے ہیں، اور اس باغ میں مور بھی پائے جاتے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ کہیں مور نظر آ جائے جو آپ کو میں دکھا سکوں۔ جی دیکھ جی، ایک مور گھوم رہا ہے یہاں۔ ابھی تخت کی طرف چلتے ہیں جی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں جس تخت بابری کے نام سے وہ تخت جانا جاتا ہے۔ یہ تخت کلر کہار میں ایسے مقام پر ہے
जहां से पूरी वादी का नज़ारा किया जा सकता है। कहने को तो ये तख्त है, लेकिन ये हीरो मोतियों से मुज़य्यन नहीं, बल्कि दर हकीकत एक तराशी गई चट्टान है। ज़हीरुद्दीन बाबर वो बहादुर अजीम लीडर थे जिन्होंने 12 साल की उम्र में तलवार उठाई, सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी और मरते दम तक इस बहादुर बादशाह के हाथ से तलवार ना छूटी। तो आज हालात जो है वो इतने कशीदा हो चुके हैं। मेरे वतन अजीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दोनों भाई थे, जिनका इतना मजबूत रिश्ता था, जिनके बहादुर लीडरों ज़हीरुद्दीन बाबर जैसे, जिस तरह शहाबुद्दीन गौरी जैसे, जिस तरह सुल्तान महमूद गजनवी जैसे वो बहादुर लीडर अफगानी, जिनके नाम पे हमारे पाकिस्तान ने अपने मज़हलों के नाम रखे, गौरी, अब्दाली, गजनवी। तो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात कशीदा है, तो अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाए। बहरहाल हम तख्त के करीब पहुंच चुके हैं, तो आइए आपको तख्त बाबरी दिखाते हैं और इसके बाद जो है वो तख्त बाबरी की पूरी डिटेल आपको देते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर कहाँ बैठे थे और कहाँ मुजाहिदीन को खिताब किया था। हमारे साथ रहिए। आपने सुने होगी बाबरी मस्जिद, जो कि इंडिया के अंदर थी। काफी अरसा मुसलमान वहां नमाजें पढ़ते रहे, सब कुछ मुसलमानों के कब्जे में था। उसके बाद जो है वो बाबरी मस्जिद को बंद कर दिया गया। अब बाबरी मस्जिद को गिरा के वहां पे जो है इंडियन हुकूमत ने अपना मंदिर बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। तो जो बाबरी मस्जिद है बहुत पुरानी मस्जिद है, जो कि जिसके बानी ज़हीरुद्दीन बाबर है। तो जो यहाँ पे आए थे, जो तख्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पे ज़हीरुद्दीन बाबर ने खड़े होके अपने जो उनके साथ सिपाही होते थे, फौज होती थी, मुजाहिदीन होते थे, उनको यहाँ पे कलरकाहार की धरती पे आके खिताब किया था। तो आपको बताता चलूं कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो है, ये जो मुगलिया हम आमतौर पे सुनते हैं फलां मुगल खानदान, तो ये जो मुगलिया सल्तनत है इसके ज़हीरुद्दीन बाबर इसके बानी थे। ये जब काबल बल्ख के हुक्मरान बने, फिर वहां से वो फतूहात करते हुए जो है वो जा रहे थे भारत की तरफ, इंडिया की तरफ जा रहे थे। तो वो यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने खड़े होके तख्त बाबरी के खिताब किया था, जिसको तख्त बाबरी का नाम दिया गया। वो तख्त हम आपको दिखाते हैं। तो ये थे बाबरी मस्जिद के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, जिनका हम आपको तख्त दिखाने जा रहे हैं। ये एक ही ढाल का पहाड़ था, ये वाला चट्टान, ठीक है, जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर के लिए सीढ़ियां बनाई गई इसमें, और फिर ऊपर वाले टॉप पे जगह को हमवार करके उसके ऊपर ज़हीरुद्दीन बाबर का तख्त बिछाया गया, जिसपे वो खड़ा होकर अपनी फौज से खिताब किया करता था। ये वही तख्त है जहाँ हम बैठे हैं। जी, ये वो तख्त है जिसपे आज हम बैठे हुए हैं, ठीक है। ज़हीरुद्दीन बाबर का ये तारीखी तख्त जो आज भी कलरकाहार में मौजूद है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि जब वो वापस जा रहा था पानीपत की तीसरी लड़ाई से, फिर उसने यहाँ आके जरा ये कुछ देर क़याम किया था, जिसमें बाग सफा, तख्त बाबरी और झील, आजाद मोर, वो बहु सरकार, गंदक वाला चश्मा, जिनका जिक्र किया गया था, ठीक है, उनमें ये भी तख्त बाबरी भी शामिल है। ये इसकी कुछ हिस्ट्री है, यही वजह है कि ये तारीखी जगह बना। अच्छा, ये इसी जगह को ज़हीरुद्दीन बाबर ने क्यों इंतखाब किया है, इसकी क्या खास? बस इसकी खूबसूरती, इसे ढाल वाले पहाड़ की, इस चट्टान की उसे पसंद आई। उस टाइम में आपको पता है ये इस तरह के मकामात हुआ करते थे कि कहीं जगह बहुत ज्यादा नीची है, कहीं जगह बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इसके ऊपर बैठ के उस टाइम में जब आवाज वगैरह दिया करते थे तो वो गूंजा करते थे।
तो सबसे ज्यादा अच्छी जो है ना उन लोगों को ये जगह लगी जिसकी वजह से ये पहाड़ी सिलेक्ट करके इसके ऊपर तख्त बनाया, वरना पहाड़ तो आपको पता है और भी बहुत ज्यादा और ज्यादा बहुत ठीक ज्यादा है ना। लेकिन यही वजह थी कि पहाड़ एक आवाज एक तो गूंजती थी, दूसरा समझ सही लगती थी सबको, कोई भी बात करते थे वो वाले बड़े गौर से सुनते थे और क्लियर जो है वो सुन लिया करते थे आवाज को, बात को। ये वजह थी जिसकी वजह से ये पहाड़ की चट्टान उन्होंने सिलेक्ट की थी। सिलेक्ट की थी इस वजह से। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे भाई अब्दुर्रहमान साहब, इन्होंने तख्त बाबरी के बारे में हमें बहुत अहम मालूमात दी, और इसी तरीके से बाग सफा जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है वो लगवाया था, तो इनका बताना था कि इसके अंदर यहाँ पे हर किस्म का फल मौजूद होता है, केला, सेब, नाशपाती, इसी तरीके से जो है वो लोकार्ड बहुत ज्यादा, यानी ये इनका कहना था कि एक दफानी फल को छोड़ के तकरीबन मैंने हर फल जो है वो यहाँ तक खाया है। तो नाजरीन, हमें हमेशा सपा सलारों की हिस्ट्रियाँ आपके सामने लेके आते हैं, तो हम इसी तरह की चीजें चाहते हैं, तारीखी चीजें जो है वो आपके सामने लाएं, इस्लामी सकालात की चीजें आपके सामने लाएं। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया भाई वादनवान साहब, सलामत रहें।